Sumao na ni ang sumpay no. Igo na lang gigo dani nagtanaw nila dani o nya nagkatawa-katawa. Pero ako dani gikulbaan na gid ko ane. Kay kanina naging first time pa nimo magsakay-sakay sa inanhe. Ay excited ba kay ka? Pero makasakay na ka ani naambot na lang gyud. Murag dili na nimo mabatian ba nga naay nagkatawaha diha sa silong. Kay tungod sa kahadlok ka kulba nga basing mataga ka unya madisgrasya ba. Kay sa ako yung na fail dira ano, mura gid kog matagak. Kay gatingog man na iyang mga kadina dira or unsa ba nang gatingog dira basing unyang batangtang ba na sagol-sagol gid atong gibati dira ako makasakay tano o niya kay human naman ko dadto murag na human ako danig sakay sa ikaduhan akong sakay no unya kay nakabidyo man ni akong kauban kani si Ate Joy sa kaning pagsakay nako no dito lagi gichat sa akong kauban gisend ni ang mga video nya pagkuha nako dili man mabutang hinuon sa gallery so unsaon ko na lang to kung dili pa to may save karon na dili gito na ako ma-post no pero kung ma-save to karon ay ma-post kay gid to mga part 3 na gid to unya kani akong kauban nagpusel-pusel na lang diri sa pusel-pusel nga tag 30 ang isa ka pusel nakasabot mo wala unya nakahurot man siya sa duha ka pusel daghan-daghan pod ang iyang naigo tanawa ra gid ninyo unya ang gihatag maora ni agoy na unsa naman hinuon nga murag tag 5 ra man nga makaon wala ra katunga sa 60 nga imong gibayad o gipusel-pusel unya ang kuan dato maora to guys, bitaw basta kay na-enjoy mi dineng dapita unya kani akong ginibidyohan bitaw direng dapita hapit ko daning nagsoka nagtuyok-tuyok naman hinuon akong kuan dani kay gipatuyok-tuyok man mi ane munang makaingon na lang gyud ko nga dili nako mootro og sakay ane kay murag lain nagigi akong gigabati ane samtang nagtuyok-tuyok tong among gisakyan perbiro ato wala pa kay ma-fail unya kung ituyok-tuyok na ka didto na nagsugod nihunong sa ato siya kadyot kay naay giayo kay nabatian nila nga murag naay diferensya ilang gituyok abi na maghuman pero naapa man day ikaduha basta dito sa ikaduhang tuyok or ikaduhang basta kay ikaduha dito na ko gibati og kaluod kaso kaon nagig ko kay gituyok-tuyok naman ay noon makaingon gid ka nga dili nako dato mo sakay kay murag lain nagig kay sa akong tipamate unya dugay pigid ko na ulian sa akong pagkalipong sa akong kasukaon naghunong lang sa ako kadyot wala lang sa mi naglakaw nagingkod lang sa ame kay murag lain kay akong pamate basta ang mga tao sa ubos dili na nako kadunggan nga nagatawahan ba day sila og wala kay ang imong ma-feel na kay kulba lain kay sa imong dog mura lagi kag malipong kasukaon wa kay mahimo na kay nganong nisakay kanini wa na kay reklamo dira samtang naglakaw mi dire nag-concert si Bambo kusog kay ang tingog ni Bambo dire bisagay naa sa Ethereum Ethereum basta kay mao na siya dito sa lungga dito sa stage ba dito sa nag-concert kusog kay ang iyang tingog no dungog kay direng dapita so kami dani pauli nami nya kay samtang nagpauli mi dani nag ice cream sa ami bisag kay naglain ang akong ginawa na ice cream sa medani unya kay mahilig lang gid mig kamote diri mahilig mi akong kauban diri kamote namili isa siya kamote ni ani sa may diri sa kugon hapit lang sa ami diri sa kugon ngay namalit lagi medani kung unsa among kailanganon unya kay tagagabi man ni sila diri magbinta-binta ay magani lagi kay nagbaligya diri kamote mo nang nakapili na lang pud diri akong kauban kay daghan makay nang maligya gud diri basta gabiin na kay mo man ilang free unya samtang nagbabaklay may diri na pa may nakakita nga nagbaligya unya nangukay daayon mi nakaukay day ko nag mga pajama man siguro na basta kay kanang mga uso-uso karon unya nakapalit din mi danig bag nga tag 100 unya perte kay siya katsada day tanawa ra gina ninyo gisulod pa na siya silupin kay among gibot nga lisod tanawa na ninyo sa halagang 100 may bag ka na asa ka pa palit ka dito sa mall mahal kay ingon ka nga yayay kay sa katanan niya kani original gid kaayo ba wala gid siya tatsa kung imo lang siyang pilian kay mga goods pagid kaayo bagsak presyo bitaw nila kay pista man nagani ko isa ka bag dito nga napalit na ako 100 gyapon siya. Sa una na to murag pila tuig naman siguro o wala pa na siya nagtuig basta kay napalit na ako sa inyo mo dani akong sanina dahil nga napalit og kanireng fans dai no diba tsara kayo thank you Lord sa blessing nakapalit na pug ko og bag. Ug maro to thank you for watching bye bye.